So have a nice day everyone. So naana ta sa atong part 2 sa atong derivative of a function using formal or limit definitions. So ang atong i-define diri guys is ang katong na cube na guys. Maora ni akong i-cover sa part 2. I-part 3 na lang to na kung naay radical sign ug ang katong fraction. So sa ani guys sa cube taas-taas po ni siya og kaning process pero same ra gihapon ang formula nga atong gamiton. So atong unahon og define kani guys is 2x cubed plus 4x squared plus 3x plus 2 ang ato ang equation atong kuha o atong i-calculate. So using sa formula nga limit of delta x to the approaching to 0, f of x plus delta x minus f of x then delta x. So mao man ni siya guys ha, ang kada x na to atong ilisdan og x plus delta x, di ba? Then ang f of x kani. So atong kuha na siya guys i-distribute. So 2x cubed. So mahimo siyang 2x plus delta x cubed plus 4x plus delta x squared plus 3 x plus delta x plus 2 minus ang f of x kani. So 2x cubed plus 4x squared plus 3x plus 2 over our delta x. So sorry guys sa mga erasures kay libog kayo ang pag-calculate sa kaning na cube. So kani guys be attentive lang kay basig matingala mo. So kani diri ato na ni siyang ipang-distribute diri. Ato yes, i-distribute sa nato siya usa ta mo kuan diri sa atong constant. So kani sa ang open and close parenthesis ang ato ang i-distribute kani pwede na nato siya ma-distribute kani pwede po nato siya ma-distribute diri sa kuan. So ana guys, unahon nato ang kaning kaning cube. Sa pag-get sa cube guys, na siya rules sa kaning kuan guys sa exponent rules. So in getting the cube guys, for example, ingon ani guys, x plus y to the cube. So sa x plus y to the cube guys, ang iyang nga rule na siya explanation pero ang dili na ko mo hatag og further explanation basta ang iyang nga product is ingon ani guys, x cubed plus 3x squared y plus 3xy squared plus y cubed. So atuan na siyang i-calculate ang kanang x plus delta x cube. So mahimo siyang ingon ani guys, x cube mag-matter ta diri guys, diri x cube mahimo siyang x cube plus 3x squared plus delta x plus 3x delta squared x squared plus delta cube plus y cube. So yun na siya guys. Kung sa x plus h naman guys is x cube plus 3x squared h plus 3x h squared plus h cube. So mao na atong i-matter guys. So since atong kuan guys atong gigamit diri is ang delta x kanilang sa ang atong gamiton. So na guys, imo siyang x cube plus 3x squared delta x plus 3x delta squared x squared plus delta cube y cube. Kuha na siya guys, nilabot na erasure. So plus kani di ba mao man ni ang katong sa atong kuan sa last tutorial is ang pagkuha sa cube ator na siyang ikatong fill method di ba, mahimo siyang x squared plus 2x delta x plus delta squared and x squared and og sa xh kaning x squared plus xh plus h squared. So mahimo siyang x squared plus 2x delta x plus delta x squared. So plus 3x plus 3 ato ra siyang ikuan guys. Ato di ba naaman tay no mo plus 2 pata di ba guys? No. At nara guys, dirita kay kani man atong gi-derive di ba? So kani next. So ato ra siyang i-distribute, mahimo siyang 3x 3 delta x. So 3 delta x plus 2. Nara plus 2. Kani guys, kaning mga positive diri guys, ato ni siyang i-distribute diri sa negative sign. So beware ha. So mahimo siyang negative 2x cubed, mahimo siyang negative 4x squared, mahimo siyang negative 3x and negative 2 na guys over our delta x. So and then now guys atuan na siyang kanina pong open and close parenthesis ato na pong i-distribute diri guys pati diri sa ato ang square. So sa pagkuha nimo guys, dili nimo kalimtan ang limit
samtang wala pa nimo na isulat gini nimo samtang wala pa nimo na apply bitaw sa katong sa kuana wala pa nimo gi-applyan ang limit approaching to 0. So nara guys, here kani unahon na to is mahimo siyang 2x cubed plus 2 times 3 is equals to 6x squared plus 6x squared delta x plus 2 times 3 mahimo siyang 6x delta squared x squared plus 2 mahimo siyang 2 delta cube y cube plus kani guys 4x squared plus 2x delta 2 times 4 is equals to 8x delta x plus 4 times here is mahimo siyang 4 delta squared plus delta squared x squared plus copy na lang kadiri kanitanan 3x delta x plus 2 minus 2x cube minus 4x squared minus 3x and minus 2 over the delta x. So now, mag-canceling na ta guys. Ato nang ipang-cancel ang katong gapariha guys. So, kani siya positive 2x squared. So, since minus mani siya, minus 2x squared, so 0, so cancel. Diba guys? Cancel na to silang duha. Then, 4x squared positive. Dayon, minus 4x squared. Cancel, ang cancel. 3x minus sa 3x, cancel. 2, positive 2 minus sa 2, cancel gihapon. So, i-copy na lang na nato ang mga nahabilin guys. So, ang nahabilin is 6x squared delta x plus 6x delta squared x squared plus 2 delta cube y cube plus 8x delta x plus 4 delta squared x squared plus 3 delta x. So, mao na siya ang nabilin, di ba guys? Kaya nga-cancel mag-uban. So, over our delta x. Then, ato siyang i-factor guys. Kay common nila tanan is ang delta x. So, atong i-factor. So, ang 6x square, 6x squared delta x, may mo siyang 6x squared. So, factor diri. So, plus 6x delta x squared, may mo siyang 6x delta x. Kani, mahimo siyang 2 delta squared y squared. Nara? Then, plus 8x delta x, may mo siyang 8x. Plus 4 delta squared, may mo siyang 4 delta x. Plus 3x, 3. Kay, naman siya, ato manggi, factor. So, kung ato ning time ang kaning delta x sa atong kaning naka-enclose nga parenthesis nato, ang result ana kanira gihapon guys. So, over our delta x, mahimo ma-cancel siya, di ba? May cancel silang duha. Then, ang nagpabilin is ang kani. 6x squared plus 6x delta x plus 2 delta squared y squared plus 8x plus 4 delta x plus 3. So, ato na siyang ikuan guys. Atong limit nga approaching, delta x approaching to 0, ato na tang i-distribute sa naay delta x. So, asa mang naay delta x dira. So, 6x squared plus naay delta x siya, mahimo siyang times 0. Ang delta x ra guys sa atong equals to 0. So, plus 2, 0 times 0 plus 8x plus 4 times 0 plus 3. So, mahimo man ni siyang, kuan di ba guys? 6 x squared plus 6 plus 0 plus 0 plus 8x plus 0 plus 3. So, mahimo. So, therefore, ang ato ang derivative, first derivative or f prime of x is equals to 6x squared plus 8x plus 3. So, di ba guys, kung na siya ka simple nga libog ang pagkuha sa derivative of a function using sa kaning naka-cube. So, how about naman sa karon sa katong na xh. So, kato na pud guys. So, another equation nga atong gamiton, ang kaning y is equals to 5x cubed plus 7x squared plus 6x plus 9. So, ang atong formula nga atong gamiton is ang f of x is equals to limit of h approaching to 0 and f of x plus h minus f of x over our h. So, here guys, y prime, akong gigamit, then limit h approaching to 0. So, ako nang i-distribute guys. Diba, ang kaning na ay x, ilisa na tog x plus h, diba, kaning sa f of x plus h. So, 5x plus h cube plus 7x plus h squared plus 6x plus h plus 9 minus kaning f of x na to 5x square cube plus 7x
squared plus 6x plus 9 over our h. Another guys, ato na lang ipang-distribute kaning mga exponent na to ang pwede ma-distribute guys diri sa ato ang naka-enclose nga parentheses. Then kani pwede na to ma-distribute diri, kani pod pwede na to ma-distribute diri sa negative sign. So karon guys is di ba kato ganiha kung giingon nga sa pagkuha sa cube is ang rule mauna ni siya di ba? X cube plus 3x squared h plus 3x h squared plus h cube. So nara, ito lang i-copy guys. Mahimo siyang 5x cube plus 3x squared h plus 3x h squared plus h cube. Dayon, ang ato ang square, di ba, ang x plus h, ato raman ang if-foil method, di ba, mahimo man na siyang x squared plus 2xh plus h squared. Nara guys. So, muna na siya. So, sa plus ato ang kuan 6 times x, mahimo siyang 6x tapos plus 6h, di ba? Nara, then plus 9. Then atong i-distribute ang kaning mga positive, mahimo siyang negative, di ba? Negative. So positive times negative is negative man. So 5x squared cube, mahimo siyang negative. Then mahimo siyang negative 7x squared, mahimo siyang negative 6x plus negative 9. So over our h. Then ato na pong i-distribute kanina ka parentheses guys diri sa ato ang value. So mahimo siyang 5x cube, then mahimo siyang 15x squared h, then mahimo siyang 5 times 3 15x h squared plus 5h cube. Tara. Then diri guys plus 7x squared. Tara. Then 7 times 2 is 14 14x h plus 7h squared plus kani copy 6x plus 6h plus 9 minus 5x cube minus 7x squared minus 6x minus 9 over our h. So karon guys amang cancel na gyapon ta. I-cancel na to. So positive 5x cube minus 5x squared may cancel, 0 man na sila. So 7x cube minus 7x cube, di ba positive and negative cancel. Then 6x positive, negative cancel, positive 9 ug negative 9 cancel. So ang nabilin atong kopyahon, so mahimo siyang 15x squared h plus 15x h squared plus 5h cube plus 14xh plus 7h squared plus 6h. So mao nang nabilin over our h. So atong i-factor again kay kuan man ang h may kuan sa tanan common, i-factor na to, factor out. So mahimo siyang h over of open and parenthesis 15x squared, wala na h kay na-factor man na to. So then plus 15xh kay squared man, then plus 5h squared plus 14x plus 7h plus 6 over our h. So cancel ang h. So ang kaning nabilin atong i-copy, may mo siyang 15x squared plus 15xh plus 5h squared plus 14x plus 7h plus 6. So since mao naman na wala naman tay makuhang i-distribute, ato na i-distribute kaning limit h approaching to 0. So ang mga h atong i-distributan og 0. So 15x squared plus 15x times 0 plus 5 times 0 plus 14x then plus 7 times 0 plus 6. So maana man na siya guys, di ba? Mahimo man na siyang 15x squared plus 0 plus 0 plus 14x. Mahimo man na siyang inana, di ba? Dayon plus 7h mahimo siyang 0 plus 6. So ato rang pang-cancel ng mga 0, pangkwaon na natong 0, 14x na siya ha. So mahimo siyang ato ang derivative y prime is equals to 15x squared plus 14x plus 6. So mao na siya ang atong derivative sa ato ang equation nga 5x cubed plus 7x squared plus 6x plus 9. Ingon na siya guys, and I hope you learned something in this quick tutorial, and hopefully it will be useful for you. And please subscribe and hit the notification bell and always support me. Thank you so much, and bye bye.